So hello everyone, flexing my self-esteem na tripod na. This is my behind the scenes sa ako mga videos. Yang kung gahawin na ako cellphone. So, this is the box itself and this is the product. So, una na lang sa box. Sa box, yay iya cord. Charging ini sa iya, remote control. Then, may iya manual. So, anak ko gi-check out is my two lights. This is the two lights. Two lights na siya. Tapos, kada light is my charger. Aminin niya charger. Kita na ako ang lights. This is the light itself. Tchadan! 3 colors na ang tulad niya shade. May warm, kuan, white, din mga yung pinakakusog. So, pwede na ito. Yan na siya guys. White, soft, and warm ang niya color. How din yung bayho niya kung isa nun? Ganun. So, this is it. So, there are 3 colors. The black, 4 colors. Black, white, purple, and pink. So, I choose black. So, this is the black color. Yeah. This is the black. So, this is the product. So, may remote control. Nga din yung makita ang remote control. Ang siya guys. May charging cord ini. Charge mo. Yes. Kung gusto mag-selfie ka, tapos ininggan ko. Tadaan, ganun. Then, may 4 leg support. Leg. Just press it din mo. Ganun. May wide angle na stretching. Siya guys. Nga mo ibutang ang phone mo kung mag-video ka. Mag-selfie ini. Makuha mo yan siya. Tadaan. Yan. Then, may rotating handle ini. This one, the handle, may remote control. O, diba? 360 degrees Celsius. Tao na pa. Then, may butangan na ng GoPro. Nga, butangan GoPro accessories. Nga, butangan mo, guys. Ganun siya ka. Then, mo taasap siya. 1.8 meters. Tadang. Ganun. Taas pa sa ako. So, kung gusto niyo mag-selfie, kudain nila umon. Then, butangan mo. Butangin mo phone. Tchadan. Kung gusto niyo mag-selfie, butangin mo phone. Then, tchadan. Ganun. Pamabuan ta. Ganun. Ganun. Kung gusto niyo mag-vlog, mag-vlogging, mag-con video, this one. Perfect. Ganun. So, sa gusto mag-check out, tawag siya, kabutangan siya sa pouch. May yan na sa free. Sa gusto mag-check out, check out to my yellow basket. Bye! So, siya the boss.